Part gani sa process, nagpangutana ako, o may daw jaon sa isa ka teacher na pwede din mo ma-apply sa imo current position. Aside sa performing arts, nag-coach manggod ako and nahimo ako technical official sa dance sport. Kaya di man pwede na imo knowledge ko man amo ra gihapon. Yeah. So, kumbaga na dayan ako si Jasa, ako bago ko man na workplace na gusto ako mo learn per me. Siyempre kay new workplace, how did that adjustment go, sir? To be honest, until now, ga-adjust gihapon ako. I'm still learning. Kaya alam mo, office manggod, City Tourism and Cultural Affairs Office. It's tourism and culture and art. Profit from everything. Kung masaya ka, profit from it. Ako manggod, I believe na if we let them involved to a certain craftsmanship, nahimo sila dancer, mahimo na good waste of time. If way ila kapasingdan, before kita mo suyod sa may it be DepEd, may it be shed, dapat there's something na ato ma-offer. You need skills. Dili ra academically, you are intelligent, but you need something na jay mo ma-offer. Welcome to Chalk Talk. Let's talk teaching one story at a time. Yes! Finally! Welcome, Nakabalik na ta. Finally! Finally, ang mga... After 2 months. 2 months, grabe ka ta. 3 months. Probably after 2 months, doon sa Guys, dili ka makabayo mag-math. So every 2 months, 3 months. Okay, hopefully masundan lang dayon. Ano may reason nga nung nawala? Like busy? Let's explain to them. Okay, bitaw. Siguro si Sidmark ang mag-explain, guys. Ako man. Anyway, There's no need to explain naman. Yes, no. Finally, jari naman ta. yes. Diba? That's the most important thing. Yes. So, and for now, this is our episode. What number are we? 4. Episode 4. And finally, nakabalik na gyud ta. Finally, And we are very happy that we get to see each other again after a long time. As if dili kita katrabaho. Actually, As if hindi kita pulaan ako makikita. kasi. If magkibali na. Nakita Oo. ba, no? Amo ganip tagmingaw. So for today's episode guys, kanang grabe ka happy nato no kay ngano man aside sa nibalik na ta, no? Unya nanaputoy another guest. Yes! Feeling na ako nga tugas kay mo tumbling. Wow! Pila ko mag-split siya. Hoy! Pwede ako musado si I Jack. have one word for this. Feel ko kayo mag-cheer dance? I have one word na lang. for Unsa this. man ang imo? Graceful. Grabe na mga adjectives na. Kailan ko sa mga English major. Siguro di na nato dugayon. Of course. Our guest for today is none other than Mr. Jason Joy Como. Good afternoon. Akala ko ba tumbling si Sir Gatot? Wala pa na split ko, Ako sir. ko hindi tag-expect. Hi sir, welcome to Chalk Talk. Yes, Welcome, good sir. afternoon, Good mabuhay. afternoon. Mabuhay. Oh, pwede tanan kita mo lang mabuhay. Okay. 1, 2, 3, go. Mabuhay! Ay! Kung may labot ano. Para sa Wala sila kapalo, sir. Actually, mabuhay is a gestures. Ita mabuhay gestures. It should be how we greet our visitors. Di ba? So, dili ra ini kon trademark tan isa ka airlines, but it's for everyone. Oh, I see. Mabuhay meaning long live. Yan. Okay, thank you. Wow. So Mabuhay! every time ko ba na mas gana no kung natay makitaan especially sa atong mga students, mabuhay. Welcome to Sa Philippine elementary kita, di ba? Airlines. Mabuhay. man. Yeah. Good afternoon. Diba? Pwede. Wow. Coming from the kuan. Oh, sorry. Anyway, so guys, narin na nato guest for today and the first point ko jud nato gusto may bawaan is kinsa man niyang atong guest. Yes. Kinsa man jud si Sir Nami mga Joy. questions Oo. nila to get to know better who really is Sir Como. Okay? Murag isa sa ijo dancer na ako, no? Yeah. Una dancer na ako. Dili ko. Feel ko kay si Kiano, dancer. Ani dyan sister, kaiba na ako sa dance talk before. Oo. Sige. Good afternoon again. I'm Jason Como. I'm from Surigao City. Okay. I'm currently working at the City Tourism and Cultural Affairs Office. Okay. Yun. And I'm a former public school teacher. So I transferred to LGU. But still, from 2014 until now, I'm still teaching in college level. Sa Surigao Doctors College. Yun. Okay, so Full time sir sa college.
Part-time. Part-time. So, I was full-time for 3 years, 2014 to 2017. Then, 2017, join ako sa DepEd. So, just last 2024, na-transfer ako sa LGU. But since 2014, waya na ako pagka-PE instructor Wow. sa Surigao Doctors College. Until now, just this morning, I had my PE class. Oh, I see. Okay. So, bisag ko ano weekends PE may klase ka dyan si Sir ba dyan, no? Okay. PhD mo major, sir. Ni-graduate ako ng Bachelor of Science in Education, major in Science. Okay. Tapos after na ako ni-graduate, while teaching, 2014, I took up Bachelor in Physical Education sa St. Paul. Then, pasuyin ako sa DepEd, nag-masteral ako, Master of Arts in Education, major in Physical Education. And at the same time, I was granted a scholarship under the National Commission for Culture and the Arts. Wow. I earned diploma in teaching arts, major in dance. Wow. Pero joined ako vocational sa TESDA, NC3 Events Management Service. Dili basta-basta. Wow. Ay, oh my God. Grabe. Nagdaya si Sir ng listahan. Gihangat mo ko sa iyang credentials. Listahan ka sa dadto. Taas-taas. Ang tago. Gani. Memorize. Oo. Grabe, amazing. Quite a resume. So, na-mention kayo na ni Sir Murag in a nutshell na nag-transition ko nun si Jack, di ba? From DepEd to LGU. Okay? So, to further understand, and further kana makilayaan nato si Kuan si Sir Joy. Pwede ba kami sir mangutana sa imo like what is the details or if it's okay with you, if it's not too personal, like just give us a glimpse as to what is really the cause or is there a motivation towards the transition behind that thing? Personal siguro, reasons. before siguro tayo proceed sa transition, okay siguro ato sa ancestor experiences sa DepEd ba? Like experience mo kasi Yeah. pwede. Yes. Gana. Wala, gana. Grabe si Sir. Kaya mo mga bashers. Dili na mabash. Dili na mabash. Sige, so nag-start ako 2017. Pagsunod ako sa DepEd, sa Surigao del Norte National High School, I was handling MAPE subjects. So, sa ako journey sa DepEd, naka-handle ako ng MAPE grade 7, 8, 9, 10. Tapos at the same time, I was a dance specialist under the special program in the arts. Then, nahimo ako as SPA coordinator. Then, few years before ako ni-transfer sa LGU, nakahandle ako ng sports management sa senior high and creative industry sa senior high gihapon. So, amo to na akong mga tahandolan sa koan. Then, nahimo ako na resident choreographer and artistic director sa dance troupe. Okay. That's all in a span of how many years, sir? Almost 7 years. 7 Wow. years. And sa kanang 7 years sir, how was it? How was the experience? Yeah, can you So, yun. walk us I through think your one life? of the reasons nga no, I grabbed the opportunity to transfer. Siguro pinakauna is more of redirection ni Lord, another calling laong. Tapos ito na time, mas nakafocus ako sa performing arts. Kay amo amo major, no, part of siya sa MAPE. So yun, grabe ang experience sa public school. And but after all, Jason ato mga na-accomplish, na-achieve while working sa DepEd. So anamo kumbaga na-establish namo dance troupe. Nahimo kami one of the national awardees sa National Commission for Culture and the Arts. Ano yung name sa inyo dance troupe, sir? Ha? Name sa inyo. Hingas Surigao Dance Theater. Wow. Oo. Sa Hingas Surigao Studio. High. Hinga Studio. Okay. Pero di lang ko initang ija ho. Dili tab ako shareholder. Yun. Siguro ang hingas mangod it's Surigao ng term of move. Kung baka tanan mulihok kita mabuhi, makita laong. Of course, even physically we need to move to Yeah. be active for I our like it. wellness. I like That's it. the Really inspiration nice. of the name. Okay, di ba? Sir, kumusta naman kuman ang dance troupe? Like ang hingas na wala na Active kasadap. gabon, So yun. Oo. So pag-transition na ako, pag-transfer na ako sa LGU, before nahimo siya na ang dance troupe sa school, nag-exist na siya as school-based dance troupe. So pag-suyod na ako sa Surigao High, actually, ang hingat dance, Surigao Dance Theater, dance troupe na ako when I was in high school. Tapos, pag-graduate na ako ng college 2014, tag-revive na ako siya as community-based na group. Pag-suyod na ako sa DepEd, tag-suyod na ako siya sa DepEd. Tapos pag-awas ako ng DepEd, tag-revive na ako siya as school-based, community-based gihapon na dance troupe. So kuman,
Doon iba na ako ng mga dancers kaya even scholars man sa universities. Isa sa tuod doon sa ako or amo, ano pa yung tawag, testimony, ano pa yung J-term na success stories na mo sa dance troupe na iba na mo ng mga scholars sa SNSU, Central Mindanao University, diyan sa international school sa Tagaytay. Wow. Actually, naka-represent na siya with his team sa Philippines for World Cheerleading Competition Oh my sa Taiwan. Amazing. O, tapos Joyce at Iban, diyan sa UP din naman, under the UP Filipiniana Dance Group. So kuman, kay diyan naman ako sa LGU, tag-revive na ako sa community base, then diyan na may ni-affiliate sa AMO. So tagtawag na namo si na Hingas Surigao, Hingas Performing Arts Collectives. Oh. Okay. So it's really Mas wide. expanding na, no? Imong grupo, It no? expanding at the same time. Kaya na ako mga dancers before, ni-create sila ng Ilakaw Galingon Dance Troupe. So under sila sa Hingas Performing Arts Collective. Oh, amazing. So muna nag-branch out. So, grabe ang influence yun ni Sir. Di naman good kaya sa demand sa work, dili na kaya siguro mag full-time. Oo. Hindi naman kayo sa imo time. Pero still, your influence is still here. No, grabe. Grabe. We actually know some of your dancers, Norjana, Bruce. Bruce. At si Tulang. Tulang. as well. Yeah, those. Sino ang Mars bilis sila. Hala, sample. Ako, ASAP. Di ba? Okay. O sa cheer, Di ba dancer ako dito Isa, sa una? friend ako na. Di ba for 4 years? For 4 years? for 4 years. I was under Diba your yung former mentorship. instructor na dancer na ako before? Ah, yeah. Ay, okay. We also have Hi, sir. students. Sino man? Sino ka at bakit? Kaya ko anyway. Anyway. Pero sir, kanang basically sir, katong ang passion nimo sa MAPE is really there. Question sir, kanang sa man na nag-start good? Is Oo. it like from pagkabata nimo? Yeah, oo. Ba? Diyan mo Hindi. sa family? Hindi. Crush the Like, since elementary ka pa. Dancer na si Sir. Waya ko magsadyo-sadyo, elementary, sa ako pakadumdum. Kaya isa lang ako naka-perform intermission, then the rest is, pagka 4th year high school na ako, kaya sa una magod na time, before ko mag-graduate ng 4th year high school, dapat dyan mo involvement, either Red Cross, Boy Scout, Yes, oo. drum and lyre, Yeah. dance troupe. Yeah. But ito na time, gusto na ako musuyod sa DLC, mahimo drummer. Kaya I can play drum set, mampod. Gusto na ako mag-drummer. Tapos, paglabay na ako sa studio, sa Surigao High, nagtawag ako ng director if ganahan ba ito ko mo dance. So, dito nag-start. So, pagka 4th year na ako, kay 4th year to be man ako adto, pagka 4th year na ako, dito na ako sa dance troupe. So, an entire na ako 4th year, dito ako sa dance troupe. Dito ako na-mold, dito ako na-develop. Okay. Grabe, no? Okay. Nagsugod yun. So, nature So, wala yun sa and imo nurture. na sir, ng bata pa ka. Waya sa ako nahuna until aton 4th year ako na Wow. na-expose ako sa dancing. So amo to si Jana after na ako graduate ng 4th year high school, waya pa may senior high, supposed to be ato sa MSU sa Marawi to join Sining Kabayoka. Na kaya na time amo may pag-start ako sa ministry sa church. So Ay! yes, so amo to sa church namo kaya man ako sa ministry, sa music ministry. So kumbaga mas na-prioritize ako to na time sa Lord para sa ijong ministry. So amo to na medyo nawayaan ako kadali sa dancing pero nag-freelance na ako. Okay. Ay, okay. Oh, Yes, okay. oo. So, dong, base dong paglabay ni mo sa gawas, boxer na ka. Mahimo pa ka boxer, maapas pa Oo, dong. wala naman pa yun doon. Ang story ni sir ba kay, like the word kay Kwan good, redirection. Redirection. Di ba ang gusto ni sir is like mag-drummers siya sa Kwan, DLC. Oo. Then, here comes the quantum director ba to or choreographer? Yes. Tapos ato sa diya after adto syempre di pa man kita ka-afford. So, why opportunity makaskwela sa college. So, ano ko first job, computer attendant. Sa Ano stop, ani ka, sir? computer shop. Oo. Computer attendant for 1 year. Then after, may nakakilaya sa ako kay syempre freelance man. Tag-hire ako sa Sangguniang Kabataan Federation sa Surigao City for 2 years. I was the office secretary and event director and organizer. Oo. So feeling na ako, di na ako to kaskwela. Kasi syempre, di man lagi ka-afford. Oo. And until joy nang open an opportunity
nahimo ako full scholar sa Surigao Education Center. Wow. But in return, mahimo ako na resident choreographer. Ah, okay. So, So, mga pila ka years nag-resident choreographer, sir, sa set? as full scholar, dili man kita kuan, di ba, loaded. Kaya dapat Ay, kuan na ba sa Oo, gihapon? mag-render mo ako ng service. So, 15 units. So, nibot gyapon si John ng mga 5 years. Pwede lang ako bulok ko. Oo. Pwede lang ako bulok ko. Wow, why ko nag-bus sa imo? Pwede lang ako bulok ko. Nibot ako 5 years. Tukod kay. Nag-bus na gajod. Dili pa dapat loaded. So, umo to si Ja. For 5 years, at the same time, syempre kay Ja, may ato heart to serve. So, sa 4 years na ako, ano pa itawag? Sa department officer and at the same time, Supreme Student Council officer. Grabe ni sir ka. Pero kadaghay, kadaghay kuan sa inyong place. Dancer, organizer, grabe. So Siguro- don't never too late, mag-boxer pa ka, maapas pa. Siguro Isa lang ang kuan, very definition of the word flexible. Correct. Oo. Pero I And think, dynamic. pero I think Dynamic kailangan as magudod well. nato sa community. Kailangan nato ng leadership. So, mo to siguro na ni-involve ako. I run for a position for 4 years. Yon. 2 years ako ng PIO, 2 years na ako ng vice president. Kaya di man pwede mag-president and full scholar kay mawaya man ako sa sa culture and arts program. Okay. Yan. Okay. Hindi pwede pasubukan na to na unit, sir. Hmm? Hindi pasubukan na to. So just try to imagine from someone na di gud ka afford, but because of our passion sa performing art, sa culture and art, nakatabang. Actually. Diba? you know. And if I have shared this already during the radio program sa LYDO na diyan ko mga estudyante sa una sa Surigao High na dili ko tugutan sa parents, sa grandparents na mo join sa dance troupe laong. But who are these students? Sila ton mga scholars sa UP Diliman. Scholars sa iba na Amazing. university. I So, think nakakuha ako sir tong isa ka student na scholar na siya karon sa UP sa theater ba to dance? Sa dance. Sa dance, Oo, yeah. Bruce So they also are mentioned. now performing sa Manila. Jason, isa sa, di ako kalimot na I've been fighting for them na dili mo hawa sa dance troupe. Aw. But now, their parents are enjoying the perks because they're studying for free. They're performing. They have been exposed sa Manila. Ang isa, just last week, naimot si backup dancer sa concert ng SB19. Wow! Congratulations. I'd like to believe, sir, no, na they are very grateful for your existence. Yes, Actually, exactly. It's all Like- because of you. Yes. Grabe ni mo kuan imong Ang pagtabang, influence gyud ni sir. unconditional, very pang teacher Tingnan na ka gyud Jud. Siguro, very genuine na siguro an ako gusto mahitabo ato na time to help them improve dili That's ra so sa nice. academic. Kay kami sa dance troupe, I really hate mga dancers na absinus. In fact, kay teacher man sa dako, ginamonitor na ako sila sa ilang mga teachers. Kung kuan, kay if ever absinus, ako paundangon sa dance troupe. Laong mo. So, So, kumbaga Jigap, part sa mo training. Si Bruce sir diri sa ko absinos. Diri sa. In fairness kan Bruce. In dili fairness siya kan Bruce. absinus. Oo, okay. Nice. Tag-prepare na ako sila because imagine if absinus ka tapos nahimo ka scholar sa UP Diliman knowing the school. So, dili nato makaya ang academic pressure. Correct. So, yun. So, at least kuman, pangutanan ako atong iba na scholars, how was their academic, chorba ek nakaya naman daw nila. That's good to know. Kay John masalay training sa kuan. Kay diri Nag-train pa naman man di sila. ka na mo- Oo. Mao jud Makita po sila. permanently pag gina-emphasize ni sir na dapat may balance jud ang academic o extracurricular. Correct. And of course, with the support of their parents. Yes. Oo, Dili okay. ka nagpwede. Very big help sa ila jud, no? tagalagjo pag mo training na mahuman ng midnight ihatod nako personally Wow. kay delikado man ang kuan ang Panahon. dayan ko man ang panahon. So ihatod gud mo sila personally. That's really an effort pero wayok mag-expect na moabot sa ingon ana na kuan higayon. They are now scholars. And one of them
actually just had her audition last week and we're waiting for the final results sa UP Diliman gihapon. Wow. Amazing. Grabe. Kalagyo mo sa Grabe, pangabukan na sa grabe. buwan, sir, no? Pero- Dapat siguro na student kita ni sir. Pero amo na dyan, ang last na batch na ako, before ako nihawa sa DepEd, na ako na train. So, medyo masad ako pero dito ra kutob siguro yung ana. Dili dito tukutob, sir. Yes. Okay, ako laong sa ila. The moment na mo graduate sila, they have to go back here and sila na sa imo Give tudlo. back. Ah, And I I will love be that. very glad and very willing to guide them. Yun. Yes. Kagana sa... Kagana. Grabe ka. Naman siya Kuan. tatay Takay na. nila, mura Oo. tatay nila, Father sir, ba? figure. Actually, tinood. Actually, tinood. Family. Tatay ka dyan. Pwede mo na kuya ra. Kuya ra. Actually, tinood. Kuya. Pamilya lang ba? Kaya even hangtod nag-audition sila, gikan step 1 hangtod sa pinaka-last. Hangtod dilarga sila, even up to now, gamonitor ako if kumusta, laong bitaw. Na nakasuyod na sila, ginamonitor gihapon ako from time to time. Pero siguro ko andong, dili kong tatay sa Big brother. Kuya. Kuya. Gabino. Wow. Ingala mo dyan, magmamahalang tato. Siguro kay tatay mangut. Sir, okay ra sa amo, sir, pag matapos kita sumpagon na kanimo, sir. Okay Sa ra. sa kuha ni Kenneth sa Iza Kalipoy na pakog si Jo. Ako magpuuna Pero- sa outlanan. Okay naman sa one term kay itong mga times na late kami mag-training o siya mo rigid na training ato sila matuyo sa mubayay, laong we have In to the provide service them. of the Filipino people. Got it. Fuck. Para sa bata, para sa bayan. Perfect. Para sa bata, para sa bayan. So atong nakita ka dyan nato is ang unconditional love ni Sir Joy sa iyang mga dancers, di ba? So, Grabe. we can really see that you care sa imo mga students, sir, sa ila future, not sa ila current situation. Oo, no, kaya ang ako mong good, I believe na if we let them involved to a certain pressing on anak craftsmanship, nahimo sila dancer, mahimo na mag-good waste of time, if way ila kapasingdan, if Biro, no? tagkuha na nato ila time to be with their family, siguro ang ako, ganito emphasize aton pag-start pa nila, I want you to achieve something in your life. Oo. Actually, they're achieving my goal. Oh. Kay maya may ako opportunity ato na tayo maya pa man doon mga scholarship sa UP and everywhere. They are actually achieving to perform sa dagko sa arena, to perform sa Araneta. Sila actually nag-accomplish daw na Nag-fulfill sa imo dreams. Actually. Grabe, And then, that's so and then I'm nice. very thankful sa ila every time na mag-chat kami, uy, thank you so much. Kay, anak ko goal sa una, to represent the Philippines. Pero anak ko isa ka dancer, amoy, There, he or she is actually bringing you there, sir. Kaya ikaw may Actually. nagtudlo sa ila. thank you, Lord. The roots, no? Grabe, Sir, amazing. round of applause. Yes. Napalapakan natin si Sir Joy. Grabe ka, amazing. And it's amazing, no, na dili, always mato si sir ma-judge sa ating mga competition. Ma-judge ka Ma-judge dyan. ka dyan. Mag-judge. Mag-judge. Mga judge. Iba ka. Makuha na judge. Kuha ka sa Competition, Ma-judge. yes, Ano pa sorry may lain? guys. I'm really sorry, sir. Ma-judge Pero ka ba? dili to si sir ingana, no, like, dili ni Jay impose sa imo na ingani ako. Pero actually, ito ginabuhat more than beyond good always. Pero dili niya ginasultid sa uno. I don't Dili, say I show. yeah, oo. It's amazing. Siguro, kan good example siya na as a teacher, you will never know where your influence stops. Yes. Prepare. Nag-research at Prepare ang first audition. Happy na ikaw. Oy, nakita na ako na si Jun Ford nag-scroll cross sa Iza ko. Nagharap na gay. Ay, to ni Wala. Nagharap ng quotes. Inandam doy, inandam. Wait, so listening to to Sir Joy, nakita na to like ang vision bito nila sa iyang mga dancers. Yeah. Now sir, ang ako question sir is like how about sa like actual kay murag interested na sad ko na mahimo dancer nimo ba? Kuya Joseph. How do you Show, show. ang question man gud rin na how do you motivate your dancers to develop their talents? Like, what are your ways? So pinakauna, ako gud pa-mindset sa ila. Every performance is a break, so you have to give your best. So yun. So dili siya intermission na, but it's a break for you. Kay dili tanan hatagan ng chance. Imagine ako before when I was elementary, grade kumbaga first year to third year high school, gatanaw ra ako ng mga gasadyaw on stage. And I was
tana ako doon. Actually, di ba, doon ng mga linya kay pansalida raw. Oo. Pero actually, it happened to me pagka fourth year na ako. So, namo ko yung training is make use of your time. Kaya imagine you're not with your family, jari ko dili for training and you will not learn. Profit from everything. Kung masaya ka, profit from it. Do not do it again. Laong. So, dapat, diyan mo target every month kay ginapakompete na ako sila sa among grupo. Ay? Laong. Yes. Dapat, ang pinaka-abdi ko man ako i-treat. Yun. Conditioning. Yes. Oo. May gana si Jack. Gana si Jack actually. Ako sila gina-treat. Pero actually, sila talaga ako i-treat. Pero di ako challenge per me sa ila. Na dapat, kung sino yung mo gusto, malabuan, labi si Ja. Pero dili dat ni mo tamakan, ha? Yeah, tinuod magudod si Ja na, In a good way lang. oh, in a good way na, sige, Competition gusto lang na yun, ko. healthy Actually, competition. nahita po dyan sa amo grupo na unless pakabot sa performance level, mas ni kuan pa sila ni shine. Naning kamot siya. Na-outshine sila ni Iban. Joy ing ana. Oh. Yes. Grabe na motivation. Gana Unsa na pud nimo sir para kanang dili pud maka-feel ang imong mga dancers na dili na healthy ang competition sa ila. So far, waya na mo na feel ta ng dili healthy ang Ay, competition. Okay. Oo. Everyday gud sa amo is training. Training jud. Training jud. Do not cheat on your training. Oh. Oo. Tapos dapat every day or every week jay mo ma-achieve. Kung ang level ng range ng imo flexibility is 70, dapat after a week mahimo siya 71, 72, 73, and so on and so forth. Grabe ang discipline ng imong mga dancers, sir. Di no? ka yung discipline. Oo, discipline should. Actually, Oo. actually Sa ila makita man self, sa sa ila. ila, oo. Oo. Makita Diba, sa ila. Kilaya man gadud natong iban diyan ng mga dancers. Oo. Gamit sila disiplina actually. Legit, no? Diba? Ato naman si Bruce lamang ganun. Oo. Si Actually, Bruce. si Bruce. Hello Bruce. Like, mag-iba dyan yung mga dancer sila ka, ang precision, ang disiplina, Yeah. tanan. Ikaw di ay. Brother mo, Sir Joy. Jay sabi ibang dancer, Precision sir, sa mga- na... Jay sabi ibang dancer, sir, na diyon dili ka jud motivated or ni quit sa imong grupo. Jay sabi nga na, sir. Depende sa intention. Kailangan ako sa ila, pag mo join ko sa dance group, if your intention is for popularity, if your intention is para makilaya ko na member ko sa dance group, then you're not meant for this dance group. But if ani mo intention is ma-develop ka, yun nga gusto ko may mo scholar, technically nag-improve ka, then para ko dire. Yes. So yung nga na, depende ko sa intention. If diyan mo iba na ganahan na kay makilaya, musikat, sa school, Uy, lao- Dong. Actually, Take note. Dili naging ana. Dili jo. Dong, ayaw lagi Dili Dong. pagtugay. For the clout na lagi si Jo. Pero actually, ito na question bitaw, dahil kay Gabi kagana na question ba? I think the reason nga nung wala na feel to nila, sir, sa ilahang dance group is because ang pagkatanaw nila sa ila members is murag mao ang goal bitaw. Yeah. Pero ang ilang kalaban gyud is ang ilang kaugalingon. Kaugalingon. So I think Kay that's the continuous reason behind development man ang gi-impose ni Sir Joy. Dapat Yes, that's improve good pero. So, Jay gani iba na, pag-abot sa competition, kaya sa dance troupe, Jay iba ng aerobic gymnastics. Oo. Ang mga nag-gold ko man, pagka next year, nahimo na silver. Kay, ang ila kaiba na naning kamot man, so, it's a surprise. Ito, okay, nag-gold siya. Dapat ako na sabihin ni next year. Oh. So, gold job, pero wait na utay. Oo. Grabe na gajud ka. Healthy na gajud ang competition sa ila. God message. It's nice because I think also, sir, you made a family with them. No? So, ang mga bata, murag, kuan sila, kanang dili nila makita na ang competition yun kay pinagdaotay, but they help each other because they saw you as their kuya who would Kuya. really help Kuya. them. Kuya. I'd like to emphasize that, kuya. Nitanaw dyan sa ako, sir. Okay, so since daghan tayo nabatian about sa journey ni Sir sa DepEd and also sa pag-shape niya sa iyang mga dancers, Sir, dito ta sa chika about the turning point of your life. From DepEd to, asa mo to dapit? New Horizons. So LGU. LGQ. So, fast forward, there was an offer. Tapos, syempre, tanan na to decision sa life, ato mo dili ampo. So, I've been praying na, Lord, if ibutang ako ni mo dili, ikaw na bahala sa ako. So, Joy offer, it's not that because dili ako contented sa DepEd, I was. Oo. Even my salary, I was teacher 3, enough na gud siya sa ako. Actually,
with my journey sa DepEd, mas feeling ko mas hamok pa ako ma-achieve if nagpabilin ako sa DepEd. Pero diyan may lagi another calling and usahay mamati makita sa calling. Mamati makita sa direction ni Lord. Hain kita ni Jay Butang. Yun. So, siguro, tungod kay gabi na ako ka-hardworking ato na time, mag-in ako sa morning, 7 o'clock, mo-out ako sa ako pagtudlo, sa academic, 5 p.m. Then, 5 to 7 is ako time for dance troupe. And if dyan ay competition, mabot ako midnight. Just come to think of it, na mo-in ko ng 7. Grabe. O, dyan pag-iban, makadlawnan, yun. So, isa sa factor na nakadecide ako to say yes for kuan siguro kay lines of na ko in an events, creativity, line gihapon nako mag-organize an event. And at the same time, an tourism ang good kaya ako man ako sa tourism and it's a combination or na-merge ang tourism sa culture and art. So, daon gihapon ang culture and art. Nag-yes ako because I find it interesting, mas may ma-learn pa ako. Oo. Kay, syempre, di ba, ganahan mo kita mo-learn. More of, dili na ako mo spend time every night kung sa school ako, maabot ako ng 8 p.m., 9 p.m., pag J event, midnight. Except sa LGU, if J amo, major event, makastay ako ng abot late night. Especially dyan ni ako, family. Siguro ato na time, before ako naminyo, it was more of, sige, for myself. Pero ato dyan ni ako, mga anak, para na in sa ila. Murag I'm done. Aww. Na-serve na ako sa You've ako done na your part. part na. I've done my part. Siguro dili na para na sa ako bata. Especially, okay, syempre nagkaanak ako 2020, tapos nihawa ako sa DepEd 2024. So, Jacob, ako mga late night na muuli na dapat para man sa ako bata. Siguro ito na time, ini na time para na sa ako family. Oo. Yan. So, then at the same time yun, very interesting ang tourism. Okay. Oo. So somehow more siya, it's a compromise between your service but also time for your family. That is why waya ako ni stop pag teach sa college. Kaya di ako ganahan mawaya sa ako ang pagka-educator. Yes. Oo. Diyan gihapon. Diyan gihapon. Ma-feel gihapon ako every Teacher's Day. Murag di na siguro dapat wayaon ako pagka-teacher. Yon. Compromise at the same time kay hamok pa ako gusto dream i-achieve sa dance troupe. Pero kay dyan naman kita diri. Yun. So, compromise sa to si sir. Yeah. Okay. Na-compromise. Pero amo dyan to ako goal. Tana ito ako mga dancers ako na scholars pagbalik nila. Sila na sa imo ko mo continue. Kasi mag-render ng service. Kidding. Sila na po. Sir, you've mentioned that you have your children. Pila na ka-book, sir? Duha. So, di ako 5 years old, mag-grade 1 na. Then, ang isa 3 years old, nursery. So, ang imo, sir, pagkuan sa ila, pag-discipline or pagpadako, same basab sa imong mga dancers, ingana. I wanna know. Sa kuman kay mga bata pa man Oo. sila, dili pa karadyo siguro na ko i-impose tanan. Oo. Anak ko lang siguro kuman kay an essence ng family, and support ng parents. O, yun ako na-mention na before ako ni Hawa sa DepEd, Johnny offer for, di ba gabi man ka common aton mga nikad to sa US kay nag-teach yeah. ato na time. So Joy offer adto. Joy offer. And then, And then, mas nagpili na ako ini kay Jari sa Surigao. Then, diyan pa ako sa ako family. yeah. Hindi ka malayo sa imong family. Di lang ko malayo sa ako mga bata. Yun. Kay, syempre, di ba, alam ko kay, hala, naka-develop ako somehow nan ako mga dancers to be sa ila best. Tapos di lang ako mahimo sa ako mga bata. Oo, no? So, dapat, yun. Siguro, appeal sa just a reason, yun. So, dili, ano to gani question mo? Pili. Was it difficult? Gabi ka diya ka difficult. Gabi ka lang ko tag-ampo. Oo, gabi tag-ampo. Kaya nga naman, I've gone through a lot sa DepEd. As in, grabe na ako experience. Di na ka na ko i-mention. Apart sa ato ng mga experiences, gabi na overcome na ako ito tanan, na conquer na ako ito tanan, tapos here comes another working environment. So that is why ako tag-pray. Actually, it took 7 months before ako naka-decide.
Ay, O okay. tag-ampon ako sa Ginoo na Lord, if para ako diri ibutang ako, if not adjaw. If dili ako safe, adjaw. But if feeling mo, if para sa imo mo grow ako, para makasupport ako sa ako family, ibutang ako diri. And he answered yes. Oh. Redirection. Oo, kay na direction. Ang sabag ko na adlaw na lang Sir Joy na kung Jay mo labay na nakaputi. Pasabot, yes. Siguro kung anong good, pag joy conviction bitaw. O may conviction Dahil mo. mo mga signs, sir. Di ba kausap na, Gani- Lord, pag dahil mo labay na nagingala po sir. Ako dili. Oo. Biblically siguro dili ipakita ni Lord diha ng mga signs. Ang ako an sign is if madawat ako, that means amo na dyan itatubag. So kung dili mo prosper ang application, dili murag ing ana ra. Kay murag ko answer no ko Allow ng ka. dili man mo open ang door kung if it's not really for you. Dili ko pasudlan ana na kuan. O amo ko dyan, pagbabagsak ka, dili gajud para sa imo. Dawat. Bagsak tira. Dawat. So, ayun. Sign na to si Jana, okay, after next process, next step, interview, okay Lord, kung para ini sa ako, Amo sige, ba siya? hatag ako, hatagi ako ng wisdom na makatubag. Tato na time, nakatubag manggihapon ako, sige, go. Ang pinaka-last is, ato na, pagjaon na email na you're accepted as a chuchucho ing ana. Ay, nana ba dyan, no? Kaya kita mo lang paabot kita kung Jay mo labay na nakaputi. Bantog. Tapos, what I did, atong time na naka-receive na ako ng email, didiretso ako sa memorial. Mo sa memorial man. Dito ako sa Kupapa. Alim mo. Sa memorial mo. Exactly, no? Which, sakto man. Oo. Di man, kaya di ba usually sa church makamodali siya magpasalamat, siya kasi memorial man daw yun siya. So mangutado sa Kaya dyan ano ba man. yung reason? Ako, syempre sa amo mong good religion, wherever we go, we can always pray. Oo. Yeah. True naman. So, dito ako sa memorial, tag-share na ako sa father and another journey, namo na ini, kuya naman ka, so yun. So, waya sa di mo nabatian ang tingog sa ipig. Singo papa, nandilaw na. Wala tubag, No. wala tubag. It's a no for me. Kaya man. Wala dyan ka na mati sa But I believe proud dia sa ako. Yes. Oo. Yes, Very. of course. And hearing that actually, no, nabatian natin na grabe kadaghan opportunities gajud na tag-offer kan Sir Joy. Pero kung unsa niya ka-love iyang kids, iyang family, sa future makita ni sa inyong mga anak, ing anak mo ka-love sa inyong papa, no? Yeah. Nagod mo sa inyong papa. Tara din ni ma-restrict, ma-turn down ini na page. Para makita nila ang video. Tama. Oo, bitaw, no? Diba? Grabe ka gana. Since 5 and 3. 3 years old. Oh. Oh, dyan ako grade 1. Ay, Grabe, paspas sa panahon, oy. Dali ra. Actually, sa una kay kuanan pa yun, labayan pa kami ni sir ng mga chinilas pag di ka magdaan sa practice. Kuman, dyan mo grade 1. Nabayang direction. Mas di ba to, di mo sir, going back dun, may anak na ka, same bagyapon ka ka-strict, dili pa karadyaw. Anak ko ginahimo is, kaan man gud si dyan, no? Kung what goes around comes around. Yeah. Kung mo tagihimo sa lain tao, pwede mahitabo sa I agree. imo or sa imo mga anak. And I don't want to experience my kids, i-mistreat sila ng tao, so that is why ga-avoid ako na ning anak. Of course, kung man kita, diplomatic man kita. True. We're not perfect, so jay gudud mga lalis. Pero in a diplomatic way, mga argumentation lang. But not to the point na mag-insulto kita ng tao, manamak Yes. kita ng tao. Yun. Okay. Sorry. Actually, grabe na Dapat to istorya ka-immersed ka. sa life ni Sir. No? Oo. Grabe pa ka mo question nga ni, Sir. Pero, now, sige, Okay. oo. Sige tayo, ikaw Ako na. Actually, magod. We are now talking about Sir Joy's life after teaching. Oh. Sir, ganingon mo siya nga taas-taas sab kuno ija pag-adjust syempre kay new workplace. How did that adjustment go, sir? Like, unsa man nimo pag-adjust gud sa new workplace? Gani, kaya di ba it's two different things? Oo, mo? kaladyo. From Yes. teaching Dali to lang ba ka naka-adjust, sir? Or dugay-dugay pa? To be honest, until now, ga-adjust gihapon ako. I'm still learning. Oo. Kay alam mo, office man good, City Tourism and Cultural Affairs Office. It's tourism and culture and art. So kung salain dyan sila na, like sa province, separate ila tourism, separate ila culture and art. So, pagabot diya sa amo, as Ay, one tibo. sila. Oo. So, target kami ng tourism, o target kami ng culture and art. Grabe si Jaka,
daas anako kadako anako pag-adjust because di man ako Katoliko. And amo office, amoy mag-organize ng bunok-bunok. Oo. But bunok-bunok is about saint. But at the end of the day, it's the intention manggunan imo kasing-kasing. Yeah. Oo. Nikatok sa mo pastor, I actually asked him if okay ra ba aside sa Ginoo. Lord, okay ra ba ako mo transfer diri na di ra ba ako Katoliko tapos diya mo bunok-bunok festival. And siguro part mo sa job description. Oo. And bunok-bunok is about praising man. So the question is your heart praising? Oo. So ako kasing-kasing if naghimo ra man sa ako trabaho. So yun, sana ako intention. So siguro diha, nadawat na ako. And the rest is, I'm still learning. Gabi ka abroad and tourism. You really need to study if unay dapat imo i-promote, unay dapat ma-develop kay tourism is business. It's everybody's business. Would you actually say na your job right now is more challenging compared katong napaka sa DepEd? DepEd, oo. For me, yes. Kaya sa DepEd man good, we studied education. So na-prepare kita sa to, Yeah, sa o, actually diba? good. Sa to pedagogy, sa to teaching approach. Naskwelahan ka dyan. Oo, naskwelahan ka dyan. In fact, nag-masters pa kita. Diri is waya, kumbaga, dili si Jakon ako undergrad. Oo. Oo. Ano ba gani na graduate of tourism management, mga pa, so how much more na ako? Oo. But because jay ato John mindset bitaw na sige, ako ini paning kamutan. Eagerness. Yes, ma'am. Even dito ako sa DepEd, dapat ma-achieve na ako ini, dapat mo learn ako ini, dapat makuha na ako ini. Tag-apply na ako siya sa LGU ko man na tana mo learn ako ini paning kamutan na kuan. Kaya ito gusto na target. Gana sa just sir no kay imo kunahon na kay learning, like you're still Of course. learning kay Yeah. I read this in sa online na if ang someone ko na thinks nga he knows everything, that's the death of man. Yeah. So dapat ko no always ka nag-learn kay para mag-progress Di mo. ba taglangan AI ni Jay ni Tanan. Di ba taglangan to nag-scroll Ang sa hilom siya. Well, yeah, nabasa na siya. Oh. Pero I agree, di ba, sir? Di ba? Part gani sa process, tagpangutana ako, may daw jaon sa isa ka teacher na pwede din mo ma-apply sa imo current position. Sa teaching manggod, well, aside sa performing arts, nag-coach manggod ako sa aerobic gymnastics. And nahimo ako technical official sa dance sports. Nahimo ako tournament manager when I was in DepEd. And every year, the refresher course, kumbaga, ang teacher manggod, we never stop learning, dapat di ato mahibawan every year. Ako, sa una sa DepEd, dapat isa ka tuig di ako training with CCP, di ako training with NCCA, kaya di man pwede na an imo knowledge ko man, amo ra gihapon. Yeah. So dapat i-enrich man si Jano, so their enrichment, skills enhancement. So kumbaga na dayan ako si Ja sa ako bago ko man na workplace na gusto ako mo learn per me. Oh, welcoming kita karadyaw sa mga learning na ato pwede mahibawan. Diba? Grabe. Kana. So, learning never Teacher stops. gyud si sir no Oo. kay. Ang Like isa ka me. teacher, willing gyud dapat mo. Once a teacher, forever, Forever student. teacher. Yeah. Forever, Bisag asa pa learner, dalon. a student. Nag-ask pa daw opisina. Once a Learner, teacher, forever student. Once a teacher, forever, student. Forever. Ay, baliktad. Bitaw. May tagdaya sa bisa nag-AI sa binigay. Waya, quotes. Tagamit na ako ditong niagi na kuan na workshop. Bitaw, So, si Sir kay lifelong learner din siya. Lifelong learner. So, until now, ga-adjust pa gajud gihapon. Okay, gabi, sa ako pa tag-mention kagaina, broad gajud siya. Oo, broad kay duhaman siya kabuok. Tourism, culture, and art. So, on a scale of 1 to 10, sir, how is your career right now? Oh. Ako career, I think ako head, amoy maka-evaluate sa Kasi sa mo niya ako. mag-rate. Oo. Actually, Di, kung ano ba, self-evaluation, laong. Self. Para dili ka radyo self-serving, no? Charot. Dito, para sa ako, nag-adjust pa man ako, hamok pa na ako i-learn. Sige, 6.
6. Oh. That's actually ko. We're humble na sir dito. Sa 6, kay murag naka-learn, pero willing to learn lang. Ako mag-rate There's ng sir, always room 9. for improvement. Oo. room for Kay growth kung lang. itani mo, wala na kayo. Wala na. Wala na. The death of man gani. The death of man Iba gani. nakasada Gana na. ko dyan ato na linyahan ni Jun. Eh, kung mag-10 ako mo, retire kan ko. Actually, no? Kanang sir, sa, ang nakita mo na ako sa imong journey kay risk taker ka ba? Okay na gamitin natin yung opportunity para maghatago ng words sa mga tao na maglantaw sa atong podcast. Katong mga gusto mo risk ba? Hadlok mo take ng risk kung sa imo mailang Oo. sa'yo, Yeah. sir. Oo. Risk taker. Tinuod man, risk taker man siguro ako, no? Pero pinakauna is, know the risk that you will be taking. Calculated ang risk. Calculated Dapat risk. mo risk ka if siguro kita mismo maka-assess pag kita sa to kagalingon if kaya ba nato ini. True. Dili siguro risk taker because jay opportunity, better salary, sige go kita bisan kabayo kita, zero knowledge kita pag-abot jaon. Siguro mo risk kita sa butang na dyan ato background. Yeah. Oo. Jay ato daya. Oo, jay ato bala. Kaya kung mo risk na ka, pag-abutin mo dito, zero knowledge ka, mura gabi ka risk go, no? Oo, patay ka. Oo, lang pa. Wala kay bala. Wala kay bala. Balik sa Kung sa girap pa, di ba? Kung ako nagdaya ng iyong pusil, patay ka sa ikaw. That is why it took me 7 months para sa dito na opportunity. And dito na 7 months, if ever makasuyod ako, Lord, nag-prepare ko na ako self. Basa ng libro. Kaya if ever makasuyod ka, dili mo pwede pakabutin mo dito. Day 1 na dadun ko, dili mo pa ka magbasa na, ingani ba dyan, ini, mahimo ka, gabi na mo ka strange sa imo workplace. Siguro part good just a process. You came prepared, Oo. yun, sir. No? Yes. And actually, ito na time, aside sa dyan, sa tourism, Jason had to offer sa other agency for, dahil ka na ko mention kay Batin makuha Sige, bitaw. sige. Jason offer, pero ako tag-weigh in. Okay, jari ako diri. Mas Related more siya. ako diri. Doon dyan ako background na itong isa, pero feeling ko, mas may mabala pa ako diri. Mas may mahatag. Oo, mas mahatag pa na ako. Yun. Especially, I'm into creative team, event direction, yun. Actually, kay speaking about risk man good, kay di ba murag it's a 50-50 chance. Yeah. Pero Yes. if ready ka, prepared ka, may knowledge ka about daon na butang, it actually adds your probability to succeed sa daon Yeah. na butang. Plus 1% siguro, no? Plus 1%. Siguro ang factor sir, depende sa risk if, para sa ako, di na ko pwede mo risk dajon tungod kay bijaan ko na ko ang teaching. Yeah. What if mo fail ako diri? Di ba? Gabi ka dyan ka risk. So, I make sure nga, take time to think. True. Di ba? You also At the have same to- time, you pray. If job may conviction, if mo lang mo si Lord na adjaw, or ono ija leading sa imo, siguro dyan. So kibali ato na decision no murag it's like it's a battle between practicality versus passion ni sir. Now, sir, at that idea kanang passion versus practicability, what is your thoughts about those? Okay. Pag siyod ako sa DepEd, it was already a blessings. Practicality, yes. Greener pasture and DepEd. True. Wala sila, oh, you are now in a greener pasture. Ako, actually, no. Actually, dili kita mo gamit ang greener pasture because andiyaon kita sa DepEd. We're already blessed. Greener pasture magod ang DepEd. Practicality, stability ba ya? Yes. Andiyaon ko sa DepEd. Yes. That's the term. Actually, ta-continue naman ako kay still government service man. Oo. So, mas demanding siguro sa dan mas taas si general responsibility. Yeah. Kay administrative naman, at kay jari man ako sa teaching. Oo. So, practicality and Passion. passion. Siguro less sa passion, pero tungod kay na-involve na ako daan, na-explore na ako daan dyan about sa mga activities, pag-organize ng mga competition, pag-organize ng mga big event. Somehow, dyan ikaw ako passion dito. Oo. Practicality, same raman. Okay. Siguro makalaon kita practicality kay better koan man siya. Yeah, Better better. Yeah. You know it already. Okay. You know it already. Oo. So, Okay.
So, kuan, mo to. Now, sir, O, naludya man. kuan, ask you now. Para kuan, kung sa may imong mahatag na advice, John, sa Yes. mga Yes, John. aspiring teachers and Yeah. also katong mga aspiring people na i-inculcate or i-develop ang ilang talents sa dancing or creative. Sa mga kuan na to, ano pa yung tawag, mga future teachers, siguro pinakauna, know your strength. Dapat before kita mo suyod sa, may it be DepEd, may it be CHED, dapat there's something na ato ma-offer. No? Kaya sa competition, magud ko man, tataglaong na ako sa ako mga dancers before. You need skills. Dili ra academically, you're intelligent, but you need something na jay mo ma-offer. You have extra. 'Di ba? Kay the moment ang mga bata ma-share na nimo John sa ila kay okay, daon na John sa ila, pero how about after that, o may imo pwede pa ma-offer. Kay pakabot bago nato, syempre niagi man ako ng application sa DepEd, no? Oo, thank you Lord. Pag agi na ako ng application sa DepEd, what can you offer aside from teaching? So yun. So anak ko mga nakaatbang gikan na sa international school, into music, ako into dance, doon. Siguro dapat si ato madaya dili ra purely about teaching. Siguro if you're into journalism, Yeah. siguro if you are into sports, mas gana sab. Oo. Pero lang maglaw na dili enough na doon bright na kao kay Oo. John magudyo iban into academic. Siguro amo ganito, know your strength. Kay para pag take step nimo, kabayo ka hain ka mo fly. True. I also agree. I also Okay. agree. Yun. Noted. Tapos atun iban na yapakahibayo kun para sa ako no. Mga undecided. Feeling ko ano na siya. Never in my wildest dream na mo transfer ako sa tourism. Oo. Siguro kung ano sila, more of pray kita ng guidance every day sa Ginoo kung Guidance, ano yung yun. ija plano sa ato mga life. Kaya imagine before ako nag-tourism, diyan second thought na mo apply abroad, kaya opportunity, mo apply to other agency. At the end of the day, kung ano yung ija pagbuot, amo manggajud. Yes, of Oo. course. Yes. So, But of course, dili ra siya about Lord guide me without doing something. Yeah. So, dapat siya ato himuon. Yes. That is why, pag eskwela na ako, tag-develop na ako self into events, into leadership, into performing arts. Kumbaga, tag-prepare na ako self, kaya kung hain ako pwede, adto ako. Oo. Kumbaga, mahimo ako na useful sa isa ka community, sa isa ka grupo na pwede na ako ma-offer. okay, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang awa. Stilan. Okay na, sir. Okay, message na sir sa imong mga former students. Oo. Let's take this time. Ako mga former students, mga 17 naman to ka group chat. Kahago. Yun. Ako ini-share ho. Kahit ako pagka-MAPI teacher, tungod kay hamok demand, hamok invitations sa DepEd, invitation sa LGU, invitation sa mga private na mga groups. Amo dyan na usahay, ma-out ako sa ko klase sa MAPI. There was one time, dyan ko isa ka estudyante ni kato sa office, sa MAPI pa ko, sa Surigao High. Sir, kanang mag-interview ko na si Jia. So, nakutada ako, mabadi mo take up lang na course, BPED. Ha? Ano yung BPED man ka? Na-inspire daw si Jia sa ako. Ha? Ano na-inspire man ka sa ako nga? From time to time, mawaya man ako. Jia, Sir, mawaya ka, pero makita na ako an imo taghimo sa imo mga dancers on stage. Waya tuod ko sa amo, pero na-develop nimo ang imo mga dancers. Oh. So, kumbaga na-inspire daw sila to be a PE teacher, a MAPI teacher, tungod adto. So, medyo na-bless na sa dako gamay kay feeling na ako kay wala ako nahimo as teacher. Though kay teacher man ako sa major sa dance, pero how about sa MAPE? Siguro dito na, okay, jo, pabudya ako nahimo, no? So, sa ako mga estudyante, especially ito na ako mga scholars, sa ako mga dancers, iyon, kabayon naman sila daan na please do your best pag-graduate niyo, pagbalik niyo sa Surigao. Please give back kamo sa community kung diin kamo, especially sa ijo alma mater. I'm really
willing na mo guide sa ijo kung ano yung ijo gusto himo on ano ijo mga decision. Grabe ka, noble na ko. Wow. Yay! Super amazing. And of course, daghan tayo na learn sa ato guest, no? And then, I think, palakpakan nato tanan ng nahitabo Deserve ko man, ito ng na nato palakpak nabatian. siguro. Gani, grabe naman ka dyan. So for now, naatay gi-prepare na short murag game, no? Ay, Gi-prepare ni kini. si Sir Junford ba ina prepare or Sir Sinmark. So it's like Sir the same Junford. idea sa fast talk. Wow. Fast talk with Boy So Abunda. pas-pas ka dyan ni kay fast talk naman. Fast talk with Sir Kenneth. Sige, Ako go. na, ako na magbasa kay Bali. Sige. So, are you ready, Sir Jason? I'm always ready. Wow! Mabuhay. Mabuhay. Okay, so we'll start with hip-hop or contemporary, Contemporary. freestyle or choreographed dance, Choreographed morning dance. practice or night rehearsals. Night rehearsal. One word your students will describe you. One word. One word. One word. One word. 3. Passionate. Okay, what song always makes you want to dance? Instrumental. Song. Oh, amazing. Street dance or ballroom? Ballroom. Solo performance or group performance? Group performance. Competition or showcase? Showcase can also be a competition. Fast beats or slow emotional pieces? Slow emotional Ooh. pieces. Practice in the studio or outdoors? Both. Okay. If you could train any celebrity to dance, who would it be? OMG. Sarah Geronimo. Oh, amazing. If you could perform on any stage around the world, where would it be? Dam ko quadrangle, oh. Around the world. Around the world. Any stadium. Okay. If dancing didn't exist, what art form would you pursue? Music. Oh, coffee or energy drink during rehearsals? Coffee. Strict coach or chill mentor? What was? Strict coach or chill mentor? Street coach. Okay, shoes or barefoot dancing? Barefoot dancing. Warm up or straight to routine? Huh? Warm up or straight to routine? Straight routine. Okay, and that ends our fast. Grabe. Sa chok tong lang no kay nahibawan nato kinsa si Sir Choi. Gani, oh, di ba daghan tay gud murag nahibaw ang gud nato on a personal level kinsa si Sir Joy Como. Story po. Gani, of course, ang iyang experiences and of course, unsa siya ka-passionate o ka-noble ang iyang cause diri sa kalibutan. Yes. Wow. Okay, so for now, at this moment, we will ask our guest for his final message para sa ato and of course, Yeah. sa atong mga viewers. Viewers, oh. Yes. Final message para sa Ijo. Okay, erase tayo. Cancel. Ano, so viewers ito. Ay, papagina na, sir. Message, natin yung final. Basi kami na sa imbisitaw sa Last memory. viewing. Ano to? Message siya, Cancer, para sa mga Message. viewers ng Chalk Talk. Sige. Sa mga viewers sa Chalk Talk, continue to subscribe. Yes. Watch their videos and learn from the talks every time Jayla i-post. And pwede ako mag-hi sa ako family. Yes! Of course. Oh. Sa ako family, sa ako wife, sa ako mother, sa ako duwa ka anak, and sa ako mga extended family, sa ako relatives. Please continue supporting me from DepEd journey na ako hangtod ko man sa city government. I hope, pati ito na ako mga estudyante, nakasabot. Actually, nasad sila pagkahibayo na mahawa ako sa DepEd. Kay, kumbaga, ila do mga pag-umangkon, wow, grabe, di ila do pag-iguyangon. Sir Joe, pitana mo pag-umangkon, chuchu, onorakan. Tana, doon nakasabot sila, ilagyan pa ako supportaran. So, tana, ana mo mga tagplanuhan na mag-give back sila sa community, ila i-fulfill. Yeah. Yes. Oo, yun. And share their blessings. Oh, yes. share the Thank you so blessings. much, sir. Yun. Okay, palapakan natin si Sir Jay. So, grabe ang message ganito, pero grabe gihapon ka kuan ka wholesome sa nan ka. Gani, no? Gani, kuan, no? Para give back gihapon sa community. Amo dyan is a legacy man ko. Yes, exactly. His So legacy. now, we will ask each of the hosts Wow. to give their takeaways. Starting with... Bantog Sinmark. Gaya na nagtulala. Nagtulala ng Sinmark. Si Sinmark kuno mag-una. okay. Kay party siya mahotdan. Dapat na na. Kay mo ijang reklamo per me mahotdan ko na Let's si start siya. with Jun Ford. Sir Jun Ford. Okay. Okay, my takeaway no sa life ni Sir Joy sa iyang mga One sentence, dili paragraph. One sa simple iyang sentence. share kay it's okay to take risk. It's okay to
go to another thing you are not kanang inclined to, because you will find another world as long as you are passionate about it, and you know to yourself that you can do it. Okay. Compound complex man na to. Compound complex. Actually, dito compound complex. Oo. Next. Posisyon naman na to. Oh, composition Next, na. Johanna. Oh. Okay, brief lang siya kaayo, no? So, I think it's to always open your doors, no? For opportunities and learning. True. Yes. Beautiful. Gana. Okay, nahog na lang si Sid Mark. Welcome mo sa si Ja. AI na lang. How about Hawak ako Kim? cellphone. Actually, related lang po ng ako sa ila. But mine is just one sentence na good. Take the calculated risk. Oh, Yay. Actually, that's a summary of Sir Amo Joy's gani, life. oo. No? Magdaya ba't nag-calculate? Oo. Calculator. Cycle ba? Dili ko ka-relate sa calculator. Calculator ba dyan? Oo. Oo. Okay. How about Yano? Kuhaan ka, mubuo ka sab. You can never beat a person's true sincerity. Lao. Yes. Mo dyan sa ija, actions tanan niya tag kadtuan experience is really genuine person, and I admire that. Wow. One composition as well. Okay, ang pinakahigo. Okay, Sid Mark. Pero kagailan na kita sa Kuya, nawagon sila. Okay, ikaw ka na. Tagabangan ako yung mga hand gestures. Gani. Last is Oh, last na last. So sige, ang ako siguro kay daghan maguto kaayo. So magpick kog isa. Isa ra kinit. Lagi relax na gan. Give 40. Bitaw ko an. Yamo ko na. Pero it's actually about the idea of compromise. Like grabe ka kuan, murag grabe ka noble bito ni kay it's about picking between two kuan same way bito ng mga butang. So mo to, I really applaud and commend Sir Joy sa iyang compromise para sa iyang family. Okay, mga 2 paragraphs at to. Sige. Okay. Ikaw. finally. Final. Last but not the least. Ladies and gentlemen. Last but not the least, Sid Mark. Una-una na yung may storya ka, pwede ka mabash. Dili kay naingon naman yung tanan ako ingon good. Ang ako lang jud take away kan Sir Joy kay when you are in a crossroad of choices and opportunities, always ask yourself and ask guidance from God. Wow! Catriona Gray. You will never go wrong when you ask God. Grabe na, may makasulti sa isa. Sa feminine. Amazing. Okay, so nabata na tanan daghan kita na learn kang Sir Joy, Yes. no? And of course, to show our appreciation sa atong guest for being with us here, no? Nag-take siya time para lamang maka-attend diri sa ato ang podcast. Please accept this Souvenir. Sa ako sa taguan. Ang among appreciation para sa imo ha. It's a gift from the Chalk Talk team. Okay, we would like also to thank Sana magustuhan mo. Okay, wala pa ka na to. Yeah, thank you so much for Yes. this. Of course, Thank you for thank you, inviting me. Yeah, Oo, no, thank you so much Yes, for sir. gracing us with Thank your you for presence. letting me share my siguro mga 5% of my journey. Yes. Oo, thank you so 5% ba ito? Pero kadaghan natin. Oo. Wholesome na siya. Pero actually, yung pa ako nakabayon na Sige. Mabati, Charm. chikra. Prank pa dyan to. Ay, prank ka mo. Actually, pag di ako gusto, ako i-off. Naglawan na ba ako na hala 1 hour na ba? Okay, from the top. Okay, from the top ko, no? Bito, salamat ka, Radyo. Hopefully na makapasar na ako sa Diyos standard. Gusto na sana may klaro, dili ka bulok. And gusto lang na may klaro, sir, nga dili ko ang problema. Ang gusto sa may klaro, sir, na di ka tatay sa Ito, I love the term tatay actually. Okay, kung kuya ako, kuya may natawag sila mga senior, so ano man ako. Diba? O, so pwede sa ako, tatay. Okay, tay. And that ends our episode for today. A round of applause for everybody. Thank you so much everyone Thank for you, guys. listening and watching. I hope continue mo pag-support sa amo ha. Yes. Sa ato ang social media platforms which are On YouTube, Chalk Talk. Don't forget to subscribe and like, share our videos. Yes. Instagram as well. of course IG and sa TikTok Facebook. also. Facebook. Yes. Yeah, Facebook. Facebook. They really have to watch because every episode, lain-lain yun ang emotion, no? Lain-lain ang feeling na Lain-lain, ginahatag. oo. Kay kuman very wholesome ang gid kita tanan. And of course, ang atong mga viewers, they can also suggest kung kinsa ang atong next na
Yes. Yes. Comment down Comment below. lang mo kung kinsa sunod din yung nag-guess. Kasi si Charmy sunod. Ay, by the way, thank you so much, Char. Thank you so much, Charmy. Nasa likod sa camera. Yes. In Shock Talk, we say... Real talk, real teaching, and real growth. Yeah. Thanks so much. It's a wrap. Thank you, sir. Yay.